ještě jedná se tady zprava. Now we'll continue Upades. Budeme pokračovat v Upades. Tannam Rupa Charitadi Shukirtananu Smritya Kramena Rasanamanashi Niyojya Tishthan Braje Tadanuragi Jananugami Kalam Nayat Akhilam Ittupadeshasaram. Now Srila Rupa Goswami is advising us about our mentality, about our thinking, and by mentally how we should live, where we should live. Srila Rupa Goswami nám teď dává rady ohledně naší mentality, myšlení a jak a kde máme žít. Tannama Rupa Charitadi Shukirtanat. Tat Nama. He is advising us that we have to engage ourselves always with Mahamantra. Radí nám, abychom se neustále zaměstnávali Mahamantru. And at the same time, we have to meditate about his pastimes. A zároveň, abychom meditovali o jeho You have to meditate about his swarup. Abychom meditovali o jeho podobě věčné. Maybe we have not this ability to think about how he looks. Možná nejste schopni přemýšlet o tom, jak on vypadá, ale máte před sebou božstva. In front of us, we have deities. Máme před sebou božstva. We can meditate, sadhaka can meditate about the swarup of deities. Takže sadáka může meditovat o té podobě těch božství. Then the original swarup of Krishna, Nityānanda, Gauranga, it will manifest in the heart of sadhaka. A potom se mu vlastně ta původní podoba Krishny, Gaurangy, Nityanandy zjeví v jeho srdci. According to the mood, Srinatha Pandit has said that about our Ishta and how we should worship him and where. Šrivas nám radí, jak podle různého druhu nálady máme uctívat jaké božstvo a kde. Aradha Bhagavan Brajeshatanayam Stadham Vrindavanam Ramya Kachit Upasana Brajavadhu Vargena Shakalpita Srimad Bhagavatam Pramanamalam Prema Pumarthamahan Sriman Mahaprabhu Matamidam Tattadarana. We have to know these instructions also from Sriman Mahaprabhu. Měli bychom znát tyto pokyny. Who is Krishna? Pána Chaitanya Mahaprabhu. Kdo je to Krishna? And at the same time, these instructions also from Srimad Bhagavata. A ty pokyny ze Srimad Bhagavatam. What is said here? Srimad Bhagavata and Srimad Mahaprabhu, they advise that if you want to worship, then you have to worship Krishna. Srimad Bhagavatam a Sri Mahaprabhu nám radí, že když chceme uctívat, tak máme uctívat Krishnu. He is Sarva Aradhya. All the demigods and goddess, they are also worshipping Krishna. Protože i všichni bozi a polobozi uctívají Krishnu. So, if you have any desire
to achieve some things. Když máte přání čehokoliv dosáhnout, Maybe from this material world klidně z tohohle or materiálního spiritual světa, world, nebo z duchovního no světa, problem. nevadí. You have to go to Krishna. Ale musíte jít za Krišnou. You have to pray to Krishna. Musíte se modlit ke Krišnovi. Because only he can fulfill your desire. Protože jedině on může vaše přání vyplnit, nikdo jiný. If you go to another one, Když budete s někým jiným, then the result you will get from Krishna, ten výsledek bude pocházet od But- Krišny. not as much as you want. Ale ne tolik, kolik jste si přáli. Because other Ishta, they will search your faults. Protože ty tajná božstva budou That is the hledat nature of other Ishtas. vaše chyby. To je jejich přirozenost. Except Krishna, To je přirozenost božstva. Gaura Prema Nitai. Krišny. A Gaura Nitai. all the other Ishtas, they will search our fault. Všechny jiná božstva budou hledat naše chyby. They have this nature. To je jejich přirozenost. Then they will give us this result according to our activity. A potom nám dají výsledek v If you do závislosti any na mistakes, našich činnostech. then the result will be with some faults. A když uděláme nějaký In chyby, tak opposite ten direction will výsledek get result. bude s chybou. That's why, if sadhaka will worship Krishna, Z toho důvodu, když bude then sadhaka maybe they will do so many mistakes. uctívat Krišnu, tak i když třeba udělá spoustu Maybe they will do so many offenses. a spoustu přestupků, Maybe they will do so many things in their life. But a spoustu Krishna will dalších anyway. v tom životě. He Krišna is not searching about the faults. He is searching Krišna nekouká na chyby, about love. kouká na lásku. That's why he is Sarva Aradha. Z toho důvodu je to If you sarva. want to worship someone, then you should worship Krishna. Když chcete někoho uctívat, tak musíte uctívat And you Krišnu. must know his identity. A musíte znát jeho totožnost. Which Krishna? Který Krišna? Because Rupa Goswami, he said that, yes, I know 3 forms of Krishna. Protože Upades Goswami třeba říká, jo, já znám 3 podoby Krišny. With all his qualities, this is Purnatama Krishna. Se všema těma vlastnostmi to je Little bit lower, Purnatama Krišna. it's Purnatara Krishna. With some qualities, it's Purna Krishna. S nějakýma vlastnostmi to je Purna Krišna. If you want to get the best result, Jestli chceme then získat you have to worship nejlepší výsledek, who is son of Nanda Maharaj. tak musíme uctívat toho, Brajeshatanaya. Brajesha means Nandy Maharaj, king of Braj. král Braj. You have to worship him. And don't forget, his place is Vrindavana. Tad Dhama Vrindavana. Nezapomenout, že jeho místem je Vrindavan. Why you have to worship Krishna in Vrindavana? Proč máte uctívat Krišnu Why not in Vrindavanu? another place? Like Mathura, Chtějí v jiných místech, Dwarka. Matuře, Dvárace. Why Mahaprabhu he stops us to go to Dwarka? Proč nás Mahaprabhu zastavil, když jsme chtěli jít do Dváraky? And the followers of Sriman Mahaprabhu, they never visit Dwarka. A ty následovníci pána Chaitanya nikdy nechodili do Dváraky. Why? Proč? Because if you go to Dwarka, you will not find this Purnatama Krishna, who has this all 64 qualities. Protože toho Krišnu s 64 vlastnostmi ve Dvárace nenajdete. You will get Krishna there with all the opulences. You will not be your sakha, that means your friend, Tam najdete Krišnu not be your child, bohatstvím a you will not nemůžete be být your jeho přátel, lover. nemůžete být jeho rodiče nebo jeho milenci. There he is the king, Můžete být jeho služebníci. king of Dwarka. On je tam králem ve Dvárace. If you want to get someone who is very near to you, like a friend, Chcete najít někoho, Like a jako child. blízký, jako přítel nebo jako dítě, like your lover, jako milenec, like your very near Prabhu, jako váš velmi blízký pán, then you have to go to Vrindavan. tak musíte jít do Vrindavanu. Then you have to worship Krishna in Vrindavan, not outside Vrindavan. Musíte uctívat Krišnu ve Vrindavanu, ne mimo Vrindavan. Because Krishna is always sitting there.
He is living there. Protože Krishna tam neustále sídlí. He has got this intention to go out from Vrindavan. Nemá žádný Vrindavan parityajya Vrindavan opouštět. padvanikam navachami. I'll never go outside of Vrindavan, not even one step. Já nikdy nechodím pryč z Vrindavanu ani na krok. Maybe my body will go out from Vrindavan, but Možná, my že heart moje always will tělo be here. může jít z Vrindavanu My pryč, ale mind moje always srdce will be in vždycky Vrindavan. zůstane ve Vrindavanu a moje I mysl can taky cross vždycky this zůstane border ve of Vrindavanu. Vrindavan Já nemůžu by my heart and mind. překročit ty hranice Vrindavanu. So, the sadhakas has to go to Vrindavan Takže sadakové musí jít do Vrindavanu. if they want Krishna as their friend Jestli chtějí Child Krishnu jako přítele, and dítě nebo milence. and also very near Prabhu. A jako velmi blízkého. Rupa Goswami is also giving this advice. It's also not from him, also from Srimad Mahaprabhu. Tu That radu nám dává i Srila Rupa Goswami. with chanting Mahamantra, with this meditation of his pastimes, leelas and his swarup, Jsme zpívali Mahamantru s then you have to live where? meditující To o his jeho धाम. podobě a kratochvílích. Bychom Which měli धाम? sídlit v jeho dámu. Jakým dámu? Where Rupa Goswami, he mentioned here, Tishtan braje tad anuragi jananugami kalam noet akhilam ittupadesha saram. You have to live in Braj. You have to stay in Braj. Musíte žít a zůstávat ve Vraji. Physically, Fyzicky? this is not so not important. To That není tak you důležité, are staying there physically, jestli tam jste fyzicky. but by mind always. Ale vaší myslí pořád. Krishnam smaran jananchasya prashtham nijasamihitam. You have to follow all the near associates. Musíte následovat všechny ty jeho blízké společníky. When you want to worship Krishna, then you have to follow all his near associates. Když chcete uctívat Krishnu, tak musíte následovat všechny ty jeho blízké společníky. Because only by following them, we can receive the knowledge how one can worship Krishna. Protože jenom tím, že budeme následovat With various moves, with various love. to vědomí toho, jak můžeme Krishnu uctívat. If I have this mood as a friend, Jestliže mám tu if přátelství, I want Krishna as my friend, a chci mít then Krishnu I have to přítele, take shelter on his friends. tak musím přijmout tuto čiště Sridham, jeho Sudham, přátel. Dhamam, Vasudham. If I have this mood as a parent, Jestliže mám tu rodičovskou náladu, then I have to take shelter on Yashoda. tak I musím have to take přijmout shelter on Nanda Baba. útočiště u Yashody nebo First we have to follow them. následovat je. Otherwise, no one can get this knowledge how one can worship Krishna. Jak ty vědomosti a Vrindavan znalosti, jak uctívat Krishnu, Is, you can say, the university of Krishna Bhajan. můžeme říct, že Vrindavan to je univerzita Krishna Bhajanu. Not the ordinary school. Není to obyčejná škola. This place, this dham, is the university of Krishna love. Je to ten dám, to je univerzita Krishna Krishna's lásky. prema. Krishnovy prém. And all the near associates, they are teaching us about the varieties of love. A všichni tyho společníci nás tam učí o těch různých typech lásky. From Nanda, Maharaj, Ma, Yashoda, Od matky Yashody we a can get the Maharáže. lesson about parental mood. Můžeme dostat přednášku o rodičovské náladě. From Sridham, Sudham, Dham, Vasudham, Shuvar, Varuthavas, Krishna, we can get this friendly mood. U těch pasáčků si můžeme dozvědět přátelskou náladu. From Srimati, Lalita, Vishakadi, Shaki, Od Srimati, Chandravali, Lality, Chandravali and the other gopis, a další kopí. they can teach us about the
madhurarati. Nás můžou naučit tu mileneckou lásku. And the servants there. From them we can get these lessons about surrender mood. A od těch služebníků, kteří nám jsou, se můžeme naučit tu služebnickou. And in this mood we have to worship Krishna. V těchto náladách můžeme uctívat Krišnu. They knows they are the eternal associates. Oni vědí, protože oni jsou věční společníci. What Krishna likes and how. Co má Krišna rád a jak to má rád. If sadhaka will follow them, Jestliže bude sadhaka následovat, then they can receive this all knowledge about Krishna Shiva. Získat všechny vědomosti o službě Krišnovi. Without their blessings, bez jeho požehnání, no one can get this. to nikdo nemůže dostat. What Brahmadev realized in his life, Pochopili Brahma vlastně ve svém životě. only to see the pastimes in Vrindavan, when he is Brahma, that's why the most intelligent person in all planetary system, nejinteligentnější who is known as Veda. planetárním systému, kdo se narodil jako That Veda. means most intelligent person in this planetary system, 14 planetary system. To znamená, že v těch 14 planetárních He systémů realized this nejinteligentnější. about the prema Krishna only to see the pastimes. A on pochopil tu Not pravdu all. o té lásce ke Only to Krišnovi, see jenom the tím, že sledoval playing na to chvíli with his friends, ve Vrindavánu, how jak si Krishna was Krišna hraje s playing masáčkama. with his friends. Then he explained to Krishna, "Oh Krishna, Pak to now I vysvětloval realized Krišnovi. Teď jsem to pochopil. the path, about the path, how one can achieve you." Teď jsem pochopil ten způsob, jakým to lze dosáhnout. And how? Jak? Krishna asked this. Krišna Brahma, se ptá Brahma, Brahmy. can you explain me? Tak mi to vysvětli. Brahma said, "Yes. You know, Prabhu, Brahma říká, víš co, sometimes I've seen your pastimes with your friends. já jsem tady You are sledoval playing with them. tvoje kratochvíle s kamarádama, jak si hrajete. And during my watching these pastimes, I realized some truths about you. A během toho, co jsem tě pozoroval, tak jsem pochopil nějaký pravdy. Jaký pravdy? But there has, in scripture, there has written some words about you that is not really 100% correct. Já jsem pochopil, že v literatuře jsou psané o tobě nějaký verše, které nejsou teda 100% pravdivý. Can you say which words? Krišna říká, tak mi řekni, jaký to jsou verše. Yes. The first word is Purnakam. První z nich je Purnakam. Scriptures, there has written that you have no desire for anything. Písmo se praví, že nemáš But I found žádost this po 100% ničem. wrong. A já to shledávám 100% jako chybným. Then there has written you are Atmaram. A pak se tam říká, že jsi Atmaram. Atmaram means who can satisfy by own self. Atmaram znamená ten, kdo se dokáže sám sebe uspokojit. Kdo je spokojený sám v sobě. Atmanam ramayati jasha atmaramu. Who can play with own self. Ten, kdo je schopný sám sebou zabavit. He is Atmaram. To je Atmaram. There is no need to get someone to get some pleasure. Ten nepotřebuje nikoho dalšího, aby ke svému potěšení. Brahma said that, oh Prabhu, there has written that you are Atmaram. But I found Brahma říká, tam se píše, pane, že jsi Atmaram, ale mi to tak nepřipadá. And then, another word, you are Nitya Mukta. A pak se tam říká, že You are free from everything. Že jsi prost všeho, že jsi všeho osvobozený. But I found, no, A nacházím, že to tak není. you are not free. Nejsi volný. You are also Baddha, like the jivas. Jsi jako ty ostatní vlastně duše. And the last point, what is written in scriptures, but it was not 100% který je v correct. písmu, ale That není is 100% pravdivý. Anna Nirapeksha. That means you are neutral. Se tam praví v písmu, že jsi neutrální. But I found you are not neutral. Ale já shledávám, že nejsi neutrální. Krishna just listened these words from Brahma. He realized that what he wanted to say.
A jak Krishna poslouchal tyhle Brahmovy slova, ty verše, tak pochopil, But then also, he wanted to know us, the Kali people, because Kali is very near at that time. A chtěli, aby jsme to věděli my lidi věku Kali, protože v tu dobu už byl věk Kali hodně blízko. After Krishna appeared in this world, after some time Kali was started, Kali Yuga. Když se pan Krishna objevil v tomhle světě, tak chvíli na to vlastně začal When he disappeared, when he ends his Leela pastimes here in this material world, already there is Kali Yuga. Když vlastně začal tyhle ty kratochvíle tady, tak That's tady why byla vlastně trochu Kali Yuga. he wanted to know all the Kali people about his truths. A on si přál, aby všichni ty lidé Then Kali věděli. Asked Brahma, can you explain this? Why you saying in that way? Můžeš teda vysvětlit, proč to říkáš takhle? And Brahma said, yes. Brahma říkal, Prabhu, you are not Purnakam and Atmaran. nejsi Purnakam, ani Atmaran. That is true, because if you are Purnakam, you have no desire for anything. Že kdybys byl Purnakam, tak bys si nic nepřál. If you are self-satisfied, then why you become angry to me? Kdybys byl sám sobě spokojený, And why you become angry to me? proč bys byl na mě naštvaný? What was my fault? Jaká byla moje chyba? Only I stole your friends and cows. Já jsem tě jenom ukradl kamarády a kravičky. But if you are self-satisfied, then that is no matter. Kdybys byl Atman, If your friends with you or not, tak by ti if to bylo your jedno. cows with you or not. Tak by ti bylo jedno, jestli jsou s tebou tvoji kamarádi a tvoje kravičky. But I realized that you cannot live without them. A já jsem pochopil, že ty bez nich nejsi schopný žít. You need always these old friends and cows. Ty pořád potřebuješ ty svoje kamarády a kravičky. Not even one moment you cannot stay here in this world Ani okamžik without them. v tomhle světě bez nich nevydržíš, bez jejich společnosti. That's why when you got this separation by me, I hide them. That's why you are angry to me. Takže když já jsem tě vlastně schoval a rozdělil jsem tě od nich, Because they are always giving you ananda. protože oni ti vždycky dávali radost. By them, you got so much pleasure always. Měl si díky němu spoustu potěšení vždycky. But now, for me, I do not get them with you. Díky mě That's why na sebe. you are angry with me. Z toho důvodu jsi na mě naštvaný. So, Prabhu, you are not Purnakama. Takže ty You have desire. ty jsi Purnakama, ty máš přání. You need this pleasure from them. To potěšení. You need this ananda from them. Tu blaženost od nich potřebuješ. And you are not self-satisfied. A nejsi sám You need all your friends and spokojený. cows also. Potřebuješ ty kamarády a krávy. Then, Brahma, you said that I'm not free. Brahma, ty jsi říkal, že Yes. jsem You are not svobodný. free. Jasně, nejsi svobodný. Jiva is more free than you. Dívy jsou svobodnější než ty. Why, Brahma? Proč, Brahma? Because you are under control of your devotees. Protože ty jsi 100% kontrolovaný svýma oddanými. They are controlled by Maya. A Jiva to je kontrolovaná májou. If Jiva's mind will go in favor of you, then Maya will free them. Když ta mysl ty Jivy bude But you have následovat no chance to svoji get vůli, free tak ta from Maya your devotees. zmizí, ale ty nemáš šanci tak se zbavit z kontroly těch oddaných. You have no chance to get this freeness from your Nemáš šanci se devotees. osvobodit. And that is the surprising thing, that everyone wants to be free, To je to překvapující, že každý chce být svobodný. and that is very exceptional for you. You want always to be controlled by your A to je devotees. velmi výjimečné, že ty chceš být pořád kontrolovaný těma oddanými. By your devotees. When and what your devotee will say anything, you are following exactly the words. Když ty oddaní řeknou cokoliv, tak ty následuješ přesně. They have not to say anything. Oni ani nemusí nic říkat. If they will think, Stačí, aby si to you pomyslel. are following their thinking. A následuješ jejich myšlenky. If they will indicate something,
You are following their indications. Že jenom něco naznačí, tak to taky budeš nasledovat. You are always under control. Ty jsi pořád pod kontrolou. So Prabhu, Takže pane, how you can say that you are free? jak můžeš říct, že jsi svobodný? You are free, eternally free. Nityānanda věčně svobodný. To není možné. And you like this. A tobě se to líbí. You all like to be defeated by your devotees, you know. Tobě se to líbí, být přemožený těma oddanými. You are feeling proud when you will be defeated by your devotees. Tobě to těší, když I've seen this past times when you just did this wrestling with your friend, Siddhartha. Tukrát to chvíli, kdy jsi zápasil se svým přítelem Siddhartha. And he was defeated. A byl si poražen. Not defeated, he defeated you. On tě He was porazil. not defeated. He defeated you. On porazil tebe. And you are defeated by him. A ty jsi byl poraženým. And he challenged you to do this wrestling A on tě k tomu vyzval, k tomu Prabhu. zápasení. from the sky. I have seen that you tried Pane, já jsem to sledoval z with nebe. all your Že opulences, jsi with all your veškerou svojí actions. silou You tried to jsi defeat him, zkoušel Bohu porazit. but by his devotion, it was not possible for you. Ale díky jeho oddanosti to pro tebe nebylo možné. You tried with all your opulences. Zkoušel Yes. jsi veškerou svoji You silou. used your power, the Bhagavan power, Používal si svoji sílu a moc Bhagavana. but then also you cannot. Ani tak si nemohl. You could not defeat him. Nemohl se ho porazit. One very normal, ordinary covered boy. Jednoho Why, obyčejného Prabhu? pasáčka. Jak to, pane? Is there any cause? Je tam k tomu nějaký důvod? Bhagavan. Bhagavan, he was defeated by one ordinary covered boy. Je k tomu nějaký důvod, že Bhagavan byl poražen obyčejným When pasáčkem? Shukadev Goswami, he was describing these pastimes to Parikshit Maharaj Když tohle kratochvíli popisoval Shukadeva Goswami Parikshitovi to make some fun. He describes in that way, oh Parikshit, Atha, then Krishna Bhagavan, Krishna, who is Bhagavan? Sridhamano Parajita, he was defeated by Sridham, one ordinary coward boy. Bhagavan vysvětloval vlastně, že se tomu smál, že byl Bhagavan poražen obyčejným pasáčkem. Then he described these pastimes, how Sridham defeated Krishna. A vysvětloval, jak se to stalo. Here Brahmadev, he was saying this pastimes, oh Prabhu, I have seen this. You tried with your all force, with your all opulences, Brahma with your říká, all efforts. že to sám viděl, jak se o to snažil porazit do veškerou svou silou a mocí, ale nemohl. One ordinary boy. You know why? A víš proč? Because he is your devotee. Protože on je tvůj oddaný. You cannot defeat your devotee. Ty nejsi schopný Your devotee is porazit more svého powerful oddaného. than you, Tvůj oddaný je mocnější než ty. who is controlling you always. Kontroluje tě neustále. That's why I found this path, that if somebody will follow your devotees by mind, Z toho důvodu jsem pochopil, že když někdo bude by svými mysli words, a slovy by následovat tvé physics, that oddané means a svými in činy, this three way, tímhle třemi způsoby mysli, then činy, anyone slov, can defeat you. tak tě může každý Only porazit. he has to take shelter on your devotee. Jenom potřebují přijmout útočiště od tvých oddaných. In Upadeshamrita, Rupa Goswami also saying the same words, that smrityo krumeno tishtham braje tad anurag jananugami. You have to follow the near associates. Šrila Rupa Goswami říká to tež. You have to take shelter on them. Oddané přijmout u nich útočiště. Then, by following them, you have to stay in Braj always. A díky tomu, že budete následovat, můžete stát. Maybe you have not the ability to stay there physically, Možná no problem. nemáme možnost být přítomně fyzicky ve Vraže, You can stay there by mind. můžeme tam být v mysli. When your mind will be there, then you will get the same benefits. Když tam bude vaše mysl, tak získáte When ty you též can feel zásluhy. Braj here from your own house, Když uděláte Vrač tady ze then svého you will vlastního get the domu, same benefits.
tak budete mít ten též prospěch. When you'll get this satisfaction from Krishna bhajan in your house, Když budete mít uspokojení s Krishna bhajanou ve vašem vlastním domě, tak budete mít ten samý prospěch. Don't forget, you have to stay in Braj. Musíte zůstávat ve Vraji. Mentally. Mentálně. Manashanuga, you have to follow your mind. You have to stay your mind in Braj. By mind you have to stay in Braj. Musíte následovat svou mysl a ta mysl musí být ve Vraji. Then you will get these benefits from Sri Krishna bhajan. Then you will get benefits from Vrindavan Krishna. Získáte ten prospěch od Krishny z Vrindavan. Otherwise, Vrindavan Krishna will be so far from you. Jinak ten vrindavanský Krishna bude hodně daleko od vás. If you want to achieve Krishna, then you have to follow the Vrindavan associates. That's why dosáhnout Krishny, Brahma wants to be a servant or a little parts of Braj. Only for this cause. Brahma, he asked Prabhu, oh Prabhu, allow me Brahma říká, pane, to take birth here. Dovol mi, abych se narodil v Vrindavánu, ve Vraji. Anyhow. Jakkoliv. Maybe like a servant of your servant. Třeba jako služebník tvého služebníka. Then Krishna said, if you cannot do this direct service for me, then what is the benefit there? Krishna mu na to odpovídá, když nejsi schopný sloužit mi přímo, tak I can serve your servant. Prospěch. I have not this ability, I have not this quality to serve you directly. Já ti nejsem schopný sloužit When I serve your servant, that will be worshipping of you indirect. Ale kdybych mohl uctívat tvého služebníka, tak to bude nepřímé. Krishna said, hey, Brahma, if I'll say this is not possible. A když ti řeknu, Brahma, že tohle nejde, okay, no problem. Not any human form. tak říká Brahma, maybe a little part of Braj. Nemusí to být v lidský podobě. Maybe you want grass. Mohl bych se narodit jako tráva ve Vraji. In this Braj, allow me Dovolíš mi to take birth as a grass. Abych se narodil ve Vraji jako tráva. Braj? Yes, Brahma. Maybe Krishna říká, allow Brahma, možná ti to dovolím. to take birth as a grass in this Braj. But if I'll give this place where you will take birth, maybe there I'll never go. Ale co když tě nechám narodit jako tráva ve Vrindavánu, ale nikdy na to místo nepůjdu? Then how will you get these benefits from this taking birth in Braj? Že ses narodil ve Vraji. No problem. Nevadí. I never said that I have to take birth near to you. Já jsem nikdy neřekl přece, že se musím narodit blízko tobě. I want blessings not from you. Já nechci tvoje požehnání. I want to get mercy from your devotee. Já chci milost tvých oddaných. Maybe you are not going there, you will not go there where I will take birth. Tam, kde se narodím. Maybe your near associates. A možná, že tvoji blízký společníci. Maybe not your near associates, maybe their servant. Možná ne tvoji blízký společníci, ale jejich služebníci. Anyone will tell you. Maybe not so near. Maybe from distance they'll go. But you know, Prabhu, if they will go just near to me or little bit distance from me, then I'll pray to Pavana, the god of air. I'll pray to Pavan, I'll request to Pavan, oh Pavan, so many times I helped you. All the demigods, they got so much help from me, from different situations. Please do some favor this time. See, when your associates Krishna devotee is going there, please blow in favor of me and take his dust from his lotus feet and offer me this dust. That is enough for me, bro. If I get there
Charanamrita, Charanadhuli, the dust from their lotus feet, Když získám ten prach z jejich lotosových nohou, the holy water from their lotus feet, tu svatou vodu z jejich that lotosových is enough nohou, for me. to je mě dostatečné. Then I'll get chance to take birth again in Braj. Tím získám And šanci that's blessings. narodit se znovu ve Vraji a to je požehnání. That is the realization of Brahmadeva. To je ta realizace, kterou měl Brahma. Anyhow, if we want to do this bhajan, then we have to take place there. Jakkoliv chceme dělat bhajan, tak musíme přijmout In místo Navadvip, ve Vraji, there has v two places in Navadvipu. front of us. Jsou dvě místa před námi. In Navadvip, in Braj. V Navadvipu a ve Vraji. By mind, you have to take place there. Svojí myslí Otherwise, musíte přijmout tuto číst. This prema will be so far from you. Jinak vám ta prema bude hodně Then vzdálená. mercy from Gauranitai, mercy from Radha Govinda will be so far from A you. ta milost Gauranitáje a milost Radha Govindě bude daleko. First have to follow the devotees, Když musíte následovat odaný, then you have to be engaged with this chanting Mahamantras, tak se musíte zaměstnat meditating about the pastimes, Mahamantry, meditating about the o Swarup, chvílích meditací o podobě and then you have to take place there in holy place. a pak musíte Holy přijmout Dhamma. místo posvátné místo. Then we'll get this benefit, Tak we'll získáte get this ten prospěch, mercy from milost. them. Jejich. Vaikuntha Janita Bara Madhupuri Tatrapi Rashat Savat Brindyaranna Mudarupani Ramana Tatrapi Govardhana Radha Kunda Mihapi Gakulapate Prema Mrita Plavanat Kurjadasya Virajato Giritate Shivang Vivekina Kah. Now, he is giving us this realization about the holy places. Nám dává vlastně ty realizace ohledně posvátných míst. There are so many holy places Existuje spoustu svatých míst, where we have to fix our mind. kde musíme There is Mathura, upevnit svůj mysl. Je to Mathura, Vrindavan, Vrindavan, Giriraj, Giriraj, Sri Radha Kunda, Sri Radharani. where we have to take place. Kde máme přijmout to místo? Krishna was born Tam, kde se Krishna narodil? in Mathura. V Matuře? No. Ne. Why not? Proč ne? Maybe this place is Sreshta. Možná je to místo Šrešta. That is why Swam Bhagavan he took birth there Z toho důvodu in se tam Mathura. This is also a holy place. narodil. Je to taky posvátné místo. But then also, we have not to stay there. Ale neměli bychom tam zůstat. Why not? Proč ne? Because we need Krishna with our love, Protože potřebujeme Krišnu s jeho with láskou. all the oppulences. Ne s tou moc. Rupa Goswami, he explained about the place of three Krishna. Srila Goswami popisuje místa 3 Krišnů. Hari Purnatama Purnatara Purnaiti Tridha. He says that Krishna is not one. On říká, že Krišna není jeden. There has three Krishna Jsou 3 Krišnové with the qualities. s vlastnostmi. Srashtha madhyadibhi shabdair nakte yah paripathyate prakashitakhila guna smritah purnatama budhai asharva vanjaka purnatara purnalpadashka. He is saying that there is three Krishna. On říká, že jsou 3 Krišnové. The very rare Krishna is Purnatama Krishna. Jmenuje právě Purnatama Krišna. Then the next stage, Purnatara Krishna. Další stupeň je Purnatara Krišna. Then
more lower, is Purna Krishna. Nejnižší je Purna Krishna. Who is Purnatama Krishna? Kdo to je Purnatama Krishna? Where Krishna will show his all qualities. To je, když Krishna ukáže všechny svoje vlastnosti. You know, all the Bhagavat Swarup, all the avatars, Všechny svarupy pánovi, they všechny have avataři 60 qualities. mají 60 vlastností. Only Bhagavan has this quality, 60 qualities. A jedině Bhagavan jich má 64. But Krishna has 4 more. Krishna má ještě 4 navíc. 60. Krishna has 4 more. Which is this 4 extra qualities? Jaký to jsou ty 4 navíc? Lila, Premna, Priyadhikyam, Madhurye, Venu. Lila. Such kinds of varieties lila you'll never find with all avatars. To u žádného avatara nenajdete tolik různých druhů kratochvílí. Premna, Priyadhikyam. So many beloved. So many Priya, beloved. To tolik vlastně milovníků a drahých. You know how much gopi was in Rasa Leela? Víte, kolik bylo gopí v tanci rasa? How much? 33 million. 33 milionů. 33 million? No. 300 million. crore. 300 crore. 300 300 crore million. gopis was in Rasa Leela. You know, as in the measurement of millions, 1 crore means 10 millions. Oh, Isn't 10 it? million, okay. 1 crore je 10 milionů. 10 millions means 1 crore. In that way, 300 crore gopis was there in Rasa 3 Leela. miliardy, no? And there has 5 certain groups. Tak tam byly další skupiny. There has 5 certain groups. Tam bylo 5 skupin celkem. The first, the Brajavadhu. Like Srimati Radharani, Lalita, Vishaka, Dishaka, Chandravali, they are groups. Brajavadhus. The next group is Brajakumarikas, the damsels, unmarried girls. Tam byly v té druhé skupině byly ještě svobodní děvčata. They are also from Braj. Ty byly taky z Braži. Then the third group is Devichari. Some goddess, Devichari. they took birth by the order of Swam Bhagavan. To byly bohyně, které tady přijali zrození. Before she will take birth, when he gave this knowledge to Brahma, then Brahma said this to everyone. Vasudeva grihe sakshat Bhagavan purusha para janishyate tat priyartham sambhavantam arastriyaha. Když se to Brahma dozvěděl, tak to všem řekl. Že se tady When Brahma prayed to Swam Bhagavan, then Bhagavan, he said this verse, and Brahma described his verse exactly what he said to the all demigods and goddess. Vlastně poté, co to Krishna Brahmovi no vysvětlil problem. verše, tak to Brahma řekl všem polobohům. She will appear in this material world and he will destroy all the demons and he will establish dharma again. Se tady zjevíš ve světě. And for the goddess, Opět ustanovíš náboženství a zabiješ všechny démony. he gave some order to take birth in Braj. A dal jsem všem To be his beloved. příkaz, aby se tady narodili ve Vraži jako tvoji milovníci. And they were there. They took birth, the goddess, they took birth in the various places in Braj. Takže se vlastně They were the third narodili v group různých in místech Rasa v Leela. Vraži. A tvořili tu třetí skupinu při Rasa Leela. And the fourth group was Rishichari. A ve čtvrtý skupině byli Rishiové svědci. These rishis from Dandakarana, you know, Ti byli z Before- Dandakarana. they worshipped Prabhu Ramchandra Oni dřív v minulosti uctívali pána Ramachandru with love. s láskou. They want to get Ramachandra as their husband, as Chtěli their získat lover. pána Rámu jako svého manžela. But when Prabhu Ramchandra, he went to them A když k ním přišel pan on the way of searching Sita Devi, na cestě vlastně, když and he hledal went to Dandakarana, then this all rishis, they prayed to him, "Oh Prabhu,
were waiting for this time. Taky tam potkal všechny ty svědce, modlili se k němu a říkali, pane, my tady na tebe takovou dobu čekáme. When to get your mercy as our husband, Chceme získat as tvou our milost, lover. abys byl naším manželem. Prabhu Ramchandra, after saying this, all rishis, thousands of rishis there. Když to Ramachandra viděl, tam More than 60 or 70,000 rishis. to bylo nějakých 70 000 svědců. You see? I have only one wife and also I cannot take care of her. Říká, já mám jednu manželku a ani se nejsem schopný o ní postarat. Ravana is my wife. Ravana kidnapped my wife. Ravana mi ji unes. Now I can take care of this thousands Teď of se mám rishis. starat tady o ty tisícovky svědců, to není možný pro mě. Ne. Then that means our sadhana will be fruitless? No. Takže to říkají, to bude naše vlastně sadhana, bude k ničemu. Who will fulfill your desire will appear in Dwapara. Ten, kdo vlastně vaše přání vyplní, But until that time, you have to worship him. Ale pak musíte uctívat jeho. Then he sketched the deities of Krishna on a stone by his arrow. On tam načetl vlastně tu podobu Krišny na kámen. Then he ordered to the rishis that you should worship him. A nařídil jim, aby uctívali jeho v této podobě. These all rishis, they are known as Rishichari. In Rasa Leela, Krishna also accepted them. A všechny tyhle rišiové potom Krišna They je are přijal joining the Rasa Rasalila. And the fifth group A pak tam byla ještě pátá. Shrutis. To byly šruty. All the scriptures. Všechna písma. Yes, they are Chinmaya. They have forms, they have own forms. That's why all the scriptures also they have Dhyana mantra. Ta písma mají They pray to Krishna, oh Prabhu. A tu mantru se Until that time we were just describing all your very sweet words. But we have also this desire to get some mercy, to get some love from you. My máme, ty jsi sice náma popsal veškerý ty pravdy v těch verších, ale Then máme Sri přání Krishna is tvoji saying to lásku them, získat. okay, I'll fulfill your desire. Krišna říká, já vám to přání In splním. Rasa Rajani, in Raslila. v Rasalila. Then this all Shrutis also, they join in this Raslila. In that way, Takže všechny ty there was svědci zúčastnili 300 Rasalila. crore of gopis. Takže tam bylo 300... So Krishna has such kinds of 3 miliardy Priya, gopí. that means gopis. 300 crore, more than 300 crore, because he Ještě víc než 3 miliardy. married 16,000 wives in Ještě k tomu Dwarka. tam vlastně 16 000 manželek z Dvaráky. At the same time, Najednou at the same time, 16,000 všechno wives najednou. she got in one All month, at once. in one time. Najednou je přijal všechny za manželky. So this is second extra quality. To je druhá speciální vlastnost. To je. And this another two extra, it's madhurya venu rupaya. Tak je to třetí madhurya. The sweet flutes. She can play flutes very nicely. And by this flute, Překrásně. he can bewilder the mind of everyone. A může okouzlit mysl, kohokoliv mysl dokáže tím And očekávat. the beauty of his swarup. A ta krása jeho podoby. And the beauty of his swarup. These four is extra qualities. Tyhle 4 to jsou Where speciální these all vlastnosti. 64 qualities exposed, that means this is Purnatama Krishna. Ten, kdo má tyhle 64 kvalit, tak kde ukážete, to je Purnatama Krishna. Where is more some little bit lower than 64, maybe 60 Ten, kdo jich má 60, or 55 like nebo this, 55, Purnatara Krishna. to je Purnatara Krishna. More lower, Ještě níž, 50, 45, 50, O 45 nebo 40, Purna Krishna. Purna Krishna. Where it will happen? Proč se to děje? Rupa Goswami also mentioned these places also. Srila Prabhupada Goswami Krishnasya Purnatamata Bhakta Bhudgopurantare Purnata Purnatarta Dvarakamaturadish. Krishna only exposes all 64 qualities in Braj. Pán Krishna objevuje těch všech 64 vlastností pouze ve Vraji. And Purna and Purnatara, these two types of exposure was happening in
Dwaraka and Mathura. Tyhle dva typy vlastně to se děje v Matuře a ve Dvaráce. But not Purnatama Krishna outside of Vrindavan. You know why it was like this? Proč se to takhle děje? Víte to? Why Krishna did not get this desire to exposing all his quality outside of Proč si Vrindavan? Krishna nepřeje ukázat všechny ty svoje vlastnosti mimo Vrindavan? Because it is not depends on Krishna. Protože to na Krishna Maybe he is the nezáleží. Supreme Godhead. On je sice možná nejvyšší Bůh. Maybe he has so many qualities. Maybe he has so many opulences, so much efforts. A síly a majetku, bohatství. But only one thing is not depends on you or according to him. Ale jedna věc na něm It is nezáleží. not depends on him, A není Krishna. podle něj. He cannot expose by himself. Se nemůže sám od sebe vyjevit. Cannot manifest by himself. He cannot manifest. He cannot manifest his qualities. Nemůže ukázat It své depends on the vlastnosti. devotees. Záleží na oddaných. Rasa vishesha vishishta parikara vaishishtena bhagavata avirbhava vaishishtam drishyate. If there is very powerful, super, very pure devotees, To jsou velmi čistí, then you can see the qualities of Krishna. tak ti jsou schopni vidět ty kvality Krishny. Because Krishna is like a sugarcane. Protože Krishna je jako sušenka, Scripture, sladká. yes. Scripture gives this example about Krishna. Krishna is sugarcane. Sugarcane. He is full of juice. Je plný toho džusu. But if you ask sugarcane, please give some juice, he cannot. A když se zeptáte třtiny, aby vám dala nějaký If džus, you tak want vám to to test his juice, tak vám then you je have to schopná try. dát. Musíte se o to pokusit No. vy, jí z něj You have vymačkat. to break this sugarcane, then you have to chew, Tu třtinu zlomit then you can get this taste. a pak jí z ní vyždíme. How much you have power with your teeth, you can get this. If you have no teeth, if you have no strong teeth, you can test Krishna. Když nemáte silný zuby, For testing Krishna also you need a strong teeth. kdybyste ochutnali Krishnu, But tak the to teeth bude is taky silný zuby. Bhakti. Ale ty zuby to je bhakti. You need very strong Prabhala Bhakti. Very strong teeth of Bhakti. Then you can break this sugarcane, then you can chew in a good way. Then you can really- You can test the last drop of the sugarcane. Můžete vychutnat až do poslední kapky. If you have not this strong teeth, then Když nemáte, jestli nemáte that ten means silný you will zub, not test this juice of Krishna Prema. tak tu Yes. šťávu vlastně Krishnovy prémie ochutnáte. Who have not this ability to chew, who have not this strong bhakti teeth, Když někdo nemá they can take schopnost shelter on devotees. to žvejkat a nemá tu bhakti silnou, tak si přijmou tuto čiště u oddaných. They have to take shelter on the devotees. Devotees, they will praise Krishna and he will throw his Oddaně Krishnu zmáčknou a tu šťávu z něj dostanou. Like devotees can express Krishna. Devotees can expose Krishna. Oddaný může vyjevit Krishnu. Manifest Krishna's qualities. A může vám ukázat ty It Krishnovy depends on the vlastnosti. devotees. That is why. Záleží na oddaných. Why you have to take shelter on the devotees? Why Rupa Goswami and all the scriptures? Proč They musíte are always přijmout saying to čiště oddaných? Proč that to follow říká the devotees, Rupa follow the Goswami a devotees. všechny Why? spisy následujte od Because of that point. Proč? Kvůli tomuhle bodu. Where there has pure devotee, you must know there has Supreme Krishna. That means Purnatama Krishna. Jestli je někde čistý oddaný, tak musíte vědět, že ten má Krishnu. That's why you have to go to Vrindavan. That's why you have to follow the near associates of Vrindavan Vrindavan. a následovat jeho společníky ve Vrindavan. Then you can taste this sugar taste, very sweet taste of Krishna. Sladkou chuť Krishnovy prémie. But there has more super taste. A tam je ještě víc Which is this? super chuti. Co to je? Rupa Goswami will say tomorrow. Rupa Goswami nám We will explain tomorrow this. Please, no, please. Yes. There's, if I say with small words, then it will not clear. Why this place? Tohle se nedá říct krátce. Why Giriraj is more supreme than this place? In Braj, why Giriraj is more supreme? Why Radhakund is more supreme Proč than je Giriraj? Giriraj víc než Braj a proč je Radhakund ještě víc než Giriraj? You have to know in a good way.
To se musí říct si dobrým způsobem. That's why we have to wait. Because Srila Goswami is doing bhajan. Now you do bhajan. You do his evening bhajan now. Budeme dělat ten večerní bhajan. Můžeme mít otázku? V Bhagavad Gita říká Kršna jednu zajímavou věc, že vlastně jakoby se mu odezdá jeden z milionů a jeden z těch milionů. Lord Krishna say interesting thing in Bhagavad Gita that only one person out of millions surrender to him. A tak dále, a tak dále. There's one of millions who surrender. Jo. Až to vlastně vyústěje, že vlastně ten jediný může dostat tu milost toho Kršny. And only one can receive the mercy of Krishna. A ta moje otázka zní, takže to jsme teda všichni tady, co jsme s tím místností. And this question is all of us here. What? Ano. So many devotees, so many sadhakas will get his mercy. Tolik sadaků získá. That very full they will realize this. Ale je pravda, že jenom pár We are always getting this mercy. A uvědomí si to. Každý dostává tu milost. Always we are getting this mercy. Without his mercy no one can move. Bez jeho milosti by zase nemohl ani hejbat. But we have not this realization that we are getting mercy. Pochopení, že tu milost dostáváme. We have to make our mind in a searching mood that how we are getting his mercy, in which way. Musíš tu mysl zaměřit, aby zjišťovala, jak dostáváš. This everything we are here, so many devotees are here. That is also his mercy. Je tady tolik oddaných, to je taky jeho milost. That's why he blessed us. That's why we are together here. On nás požehnal, tak proto jsme tady spolu. Only you have to search which way we are receiving his mercy. Jenom musí zjišťovat, jakým způsobem získáváme tu jeho milost. And which benefits we are getting from this jaký z toho máme prospěch a požehnání. We have to search in that way. Musíme tím směrem tohle. Always we are getting his mercy, blessings. From him, from his devotees. Jestli to získáváme od něj nebo od něho oddaný. But we have so thick skin that we cannot realize this. A máme takovou kusou kůži, že to můžeme pochopit. Like rhino. Jako nosorožec. We have the skin like rhino. That's why we are not realizing this, we are not feeling this. To nechápeme. Rhinoceros. Ja sa chcem spýtať, že keď sa hovorí, že tráva je pokorná, že keď sa po nej šlape, že nepovie ani au, akože, a že či môže... He won't ask, there is said that the grass is, somebody is so humble like the grass, that the grass doesn't say au when you step on it. Yes, we have to make ourselves like this. Trinada Vishunichi na Ale ja som sa chcel spýtať, že či môže povedať, akože keby chcela, že či môže povedať, posťažovať sa, akože by sme ho počuli. He want to know if the grass has ability to say au, if the grass can complain when we step on her. Is the grass? Can the grass complain when we step on it? Grass is not complaining. Ta tráva si nestíží. Ale že keby chcela, že či môže. If the grass won't complain. If you complain, then Bhagavan will stop you. Kdyby si stěžovala ta tráva, tak ti Krishna zastaví. Because maybe you are not listening. Maybe you are not listening his voice. Ty bys to neslyšel ten hlas té trávy, ale Krishna by to slyšel. Aha. He is listening. He will stop us. Because in front of us, everyone is like a child. In front of us, everyone is the same stage. Jsme všichni na stejný úrovni. Aha, tak to vlastně asi, že vlastně potom, že nemám, jako ten sluch nemáme, že to nemůžeme počít asi, že? So he say we don't hear good, we don't hear well when we don't hear the grass complaining. Maybe you have not this ability, but he's listening. If they will complain, they will not complaining to us. Kdyby si to tráva stěžovala, tak si nebude stěžovat nám, ale Krishnovi. What do you mean in front of us everyone is like a child? Co tím myslíš? In front of Bhagavan, in front of Bhagavan, everyone is like a child. Yes, in front of Bhagavan, we are all same. Jsme všichni stejní. What is said to Arjuna?
Co řekl Arjunovi? Oh Arjun, in front of me everyone is the same. No me dishastina priyaha. Yeah. On říká Arjunovi promysl. Everyone is same stages. Všichni jsou na stejný úrovni. If he is complaining, then he will stop us. Hey, Kdyby you se should not do stěžoval, this. tak nás zastaví, že nám to nemůžeš dělat. You have to make us, sadhak has to make themselves, or we have to make ourselves like grass. Musíme být takový jako ta tráva. So soft. Tak jemný. Maybe you'll push the grass by your feet. They will go down, and when you will free them, then you'll. Když šlapneš na tu trávu, tak ji zmáčneš k zemi a když pak zvedneš tu nohu, tak ona zase na. They are very soft. To je jemná. Very easily they can down and they can up. Velmi lehce může jít k zemi a pak zase. You know why he said this to be like grass? Víš, proč on to říká, že máme být jako ta tráva? Because our body is very strict. Don't like to go down. Protože naše tělo jako nerado jde k zemi. Our head is always full with false ego. Ta hlava naše je furt plná falešního ega. Very tough to take our head on the lotus Je feet to of pro nás devotees. těžký jako dát tu hlavu dolů, jako to svým nohám daným. That's why Mahaprabhu said you have to be like a grass. Proto říkám, Mahaprabhu, musíme být jako Very ta easy, tráva. you have to take shelter on the lotus feet of devotees. Jednoduše To přijít touch otočíš their feet tělo by your lotusových head. nohou. Vysnout se nohou hlavy. No. This is like Doufám, to pochopil. yes.